Um dos reacts mais pedidos aqui no canal, sem dúvida alguma. Hoje, finalmente, a gente vai estar dando início, gente, ao react do documentário de 99 When Dreams Come True. Esse momento chegou, e esse momento é nosso, hein, gente? Esse momento é nosso porque eu vou conhecer como tudo começou, onde tudo começou. E aí, gente, como que vai funcionar, tá? Eu vou estar dividindo o documentário em 4 partes. Hoje, que é segunda-feira, tá saindo a primeira parte. A segunda parte sai na quarta, a terceira na sexta e a quarta no sábado. Eu vou deixar os dias e as datas bem direitinho aqui na descrição do vídeo pra vocês já irem se programando pra assistir tudo, hein, gente? Sempre naquele mesmo horário de meio-dia que a gente tá postando na hora do almoço. E aí, na terça e na quinta, que não vai ser documentário, vão ser os reacts que a gente vem tendo. Em um desses 2 dias tem o Meet. Porque vocês lembram que eu falei semana passada que toda semana tem o Meet? E ainda tá valendo, hein? Então, ou terça ou quinta tem o Meet. Ah, e outra coisa importante, gente, eu não esqueci que ainda tem videoclipe pra reagir, viu? Tem videoclipe pra reagir, eu tô sabendo, não esqueci não. Tá tudo anotadinho aqui, mas o que acontece? Eu tô tentando variar o conteúdo pra não ficar só videoclipe todos os dias da semana, sabe? Então, toda semana vai ter um Meet, aí vai ter um cover, vai ter um videoclipe, vai ter um ao vivo, pra gente fazer esse barbarizamento. Então vamos chegar, gente, já curtindo esse vídeo, dando aquele like de milhões. Já curte aqui esse vídeo, gente, e compartilha com os miglices que amam ver react. E já vamos se inscrever no canal, gente. Já vamos se inscrever no canal, hein? Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Aqui tem vídeo novo de segunda a sábado, gente. E antes de a gente começar esse react de hoje, que é o documentário mais parado de todos, gente, vamos de beijos mil, né? Vamos de beijos mil. Um beijo pra Daniele Santos, um beijo pra Binha Rodrigues, que ela disse que tá todo dia aqui. Um beijo pra Bia Rodrigues, um beijo pro Natanael Vieira e um beijo pra Lara Souza. Muito obrigada, gente, por fazerem parte aqui do canal. Vocês estão vendo que hoje a gente tá numa linhagem diferente, né, gente? No React, estamos na linhagem diferente, porque eu vou estar assistindo diretamente no computador aqui com vocês. Você vai aparecer bem aqui, só. Vou comprar um computador pra gente assistir, tá? E vamos de React. Por 18 meses. Ó. Dreams come true. Now United is really a celebration of singing and dancing, and from young people all over the world having fun and just doing. Ai, peraí, se eu tiver essa propaganda que tá aqui, ó. Peraí, menino, foram 18 meses viajando. E eram só 11, a princípio eram 11. Love and they're passionate about. It's sort of, you know, it's not are you the best singer, it's not are you the best dancer, it's do you have the right spirit. Yes, of course you can dance and yes you can sing, but it's the spirit that really makes Now United. And this is the first time all of these great talented young people are coming together for me to see them here in Los Angeles. Peraí, ó. Em agosto de 2017, ele levou os top 34 de sua busca pelo mundo a Los Angeles para o treinamento final. Los Angeles, que é onde tudo acontece, a maioria das coisas acontecem é lei, né, gente? E esse é o Simon Fuller, né? E é sobre o quê? É sobre o espírito, gente, né? Sobre a questão de espírito. Não, ou seja, nem todo mundo vai saber, vai ser milhões no canto e nem todo mundo vai ser milhões na dança. Pode ser um, pode ser outro. O negócio é a sua vibe, para que você seja united, né? Então vamos lá. Minha água tá aqui, ó. Okay, I'll be flying to LA today. I'm so excited. I've packed my bags, everything is packed. Yeah, it's a little ugly and it's really old. But a few days ago, a friend of mine did this tagger. Jolene. It says Jolene, you know, Jolene. Now you know. Baby! The thing that can make it happen. Can't wait to get out there. It's gonna be a long flight. Elliot. I'm feeling pretty excited Noah? for boot camp. It's gonna be crazy. I cannot wait to meet everyone from all these different countries. It's gonna be so cool to get to know how everyone's culture is and just get to know them. It's gonna be sick, and then be able to work with like Simon Fuller and all these different producers and choreographers is gonna be great. So I'm super excited. It's tomorrow. Yeah, it's gonna be a really cool experience. So let's go, baby. Let's go. Ali era Shivani, né? Let's go, baby. Ali era Shivani, né? Josh. So excited, we just can't hide it.
Isso é rima? Oh, look, it's my car. It's so big. Welcome to Hollywood. Oh, she's over here. Grandma, I need to ask you, do you have any advice for me for Now United? Kick booty. Kick it? Kick it. Kick booty? Kick booty. Ó, de primeiro. Caiu 9.000 o prédiozão, ó. Ai, não, peraí, agora são as 34 pessoas. Ai, Diara, gente! Peraí, Diara ali. Aqui na frente. Diara ali é a Shivani, tá olhando assim pra cima. Ali é Diara. Milhões. Acho que é o Josh ali, ó, com o macacãozinho que saiu uma manga, que tá de jogos e boné azul, cap azul. Atrás dele é a Anne, né? Cadê? Será que é REAÇÃO aqui na frente? Tá com a mão assim, ó. Deixa aqui nos comments. Então, são os 34 que se encontraram no prédio 9.000, que é o prédio onde tudo acontece, gente. Vamos lá. Que a gente viu lá em Something, né? Oh, You Give Me Something, que é o encontro da Anne com o Lamar. E vamos. I'm very excited about this. First time out of India and it's America, a city of Hollywood. I'm super excited. Okay. Can you all hear me? Yeah. Okay. And I want to welcome you on behalf of Simon Fuller and the city of Los Angeles, and I want to give you all a big round of applause for getting here. So, I'm going to start by just giving you a quick little introduction to Simon Fuller. In the 90s, he started working for the Spice Girls when they were unknown, made them the biggest band on the planet. They remain the biggest girl band in history. Aí ele trabalhou com Spice Girls, Simon? É, gata. Milhões? Eu tava sabendo disso não, gente. Eu sabia e não lembrava. Vocês já tinham me falado? Eu não tô lembrando, hein? Pois tá aí, querido. É, então vamos lá. But what he does is he always thinks about new ground. And he was thinking about television. So he created Pop Idol in England, became American Idol. And his idea was that people should vote for their own stars. American Simon Idol. was told that he couldn't do it. It was like, music is done this way on TV. You can't do it like that. So it was very, very difficult. This idea became Idol across the world, and through 2003 to 2013 was the most watched show on American network television. Thinking about that today is relevant because what we're trying to do with Now United is different to anything that's been before. There's been boy bands, and there's been musicals, and there's been all sorts of things, but there has never been a global pop band. Ah, tá aí, ó. Global. Ah, ele falou band, né? Passado é group, hein, gente? Global Pop Group. Que é que você sempre falava. Gente, vocês lembram do meu primeiro react de... Olha a Cina, bem linda, a Cina. Encostada ali no perto do salgado. Eu sou todo de Cina, perto do salgado. Ali, a Sabina do lado dela, né? Ei, o meu primeiro react que foi Paulo Chua, que eu falei a banda e foi completamente massacrado. Aí, ó. Mas é Global Pop Group, né, gente? É um é um grupo pop global, né? Milhões, vai. Ei, tá tudo bem aqui, gente? Tá tudo bem. Meus cabelos estão ó, vai. Of kids from different countries of the world, different languages, different food, different everything. If you're living in a little village in Brazil, you can start looking at what Japan is like or what Mumbai is like by following people who are in Now United. I wanted a group that represented as many countries as possible in the world, so that culturally it wasn't British or American, but it was global. And then I had this other curious thought of how I wanted it to be like a team, a flexible group. And I thought, actually, having 11 would be good. And then I thought, well, how about if it's a real team, the 11 may not always remain the top 11, and we will allow anybody to join the group. So if the fans of Now United think that there's someone that comes from this other country that is better or should be in the group, then we'll allow them to be in it. So, Se a pessoa quer entrar, a pessoa entra, gente. Pera aí, vamos se inscrever, hein? Vamos se inscrever. Ei, eu quero ser o 18º. Posso ser o 18º? Ai, mas eu sou péssimo de voz. Não sei cantar, gente. De dançar, a gente pode até se treinar, né? Fica bonzinho. Mas de voz, de canto... Mas o negócio é ter o espírito. Se a gente tiver o espírito, a gente entra, hein? E vamos se inscrever e vamos mandar a inscrição. Mandar até agora. yes, I'm really just talking about the schedule and just making sure that everybody is aware of what we're doing through the week and the different people that you'll be working with.
So a couple of key people, obviously Kyle Hanagami and Wildebeest are the two choreographers that we'll be working with. I'm sure that you're all very familiar with them. Yeah. And then we'll also be working with Red One, who's one of our producers. Espera aí, parece uma... É o Kyle, vocês sempre falaram que é o mesmo Blackpink, mas o outro não era o Nick? Ela falou Wild Beast. Quem é o Wild Beast? Aí saiu o Wild Beast entre o Nick, foi? Ou é Nick Wild Beast? Isso aqui nos comments. E outro, Red One, por isso que eles falam Red One. Eu não sabia o que era, a produtora. Vai, meu pai. Bati aqui no microfone. É a produtora Red One. Gente, vai. Então tudo makes sense. Tudo faz sentido agora, vai. Actually, Olá, Mar. So up and at 6:30, and then we'll spend the first part of the day with Kyle and Wildebeest. It's a challenging concept. Well, of all the projects I've worked on in my entire career, nothing has been this complicated. Nothing has required this amount of setup and thought and planning. It's exciting. Dia seguinte, né? Hi, guys. Hello. How are you? Hi. Oh, my gosh. Ali é o Caio da frente, né, gente? Ali é o Caio. Acho que ali é o Caio. Vamos lá. It's a room. Y'all ready to get started? Yeah. Okay. Spread out. Use the whole floor. Let's get to it. Yeah. It's day one and I'm feeling so happy because, you know, we've been blessed and we've been given like the best choreographers in the industry, so. I'm Will. You can call me Will or Wildebeest. It's fine, doesn't matter. Just no Mr. Beast. I'm Kyle. Yay. Então é ó. Yay. So, first day. How do you guys feel? Good? Yeah? We're all growing together. No Josh. walking, you have to be on the floor the whole time. Então fazer uma... Like, there's so much talent everywhere. It's crazy. It's cool to see like all the different dance interpretations that everyone's giving because they're all from around the world, so I'm learning a lot. Josh USA? Como assim Josh USA? O Josh não é Canadá? Buguei, gente. Ih, peraí. Até onde eu sei era do canal, então aprendi tudo errado até agora. Aprendi tudo errado até hoje, deixa aqui nos comments. There are a lot of great dancers and singers. I came here to learn from other people, so yeah, I feel like I'm prepared. Preparada. I just want to see who like gets things quickly, or if you have never done it before, who can adjust and be like, okay, this might not be something that I'm amazing at, but I can do my modified version, so we can see that we would be able to easily get you there. You know what I mean? 1, 2, 3, 4. At the same time, hop out. Easy. 5, 6, 7, 8. You go. 1, 2, 3, 4. So it's 4 steps. Right, left, right, left, right, left. Some of them I pick up like easily, but not. Lara Germany. Olha, ela é que é Alemanha também. Quem é Lara? Então porque tem mais de uma pessoa do mesmo país, né? E aí vão competir. E como é que tem Josh e Noah do mesmo país? Gente, eu perdi alguma info que eu não tô sabendo? Peraí. Deixa eu até me coisar aqui. Hein, gente? É muito bonita ela, né, gente? Lara. Já gostei da cor, ó. Tagadagadá. Sei que tá tagadagadá da gente, né? Olha, já começou lá do começo, literalmente, ó. Like, but it can't be always easy, so that's more challenging if it's not easy at the beginning. Não foi difícil, entendeu? Ele é Sofa, gente. Agora que eu vi a Sofa, não cheguei a Sofa ainda. Meu Deus, muito baby a Sofa. Deixa a mãezinha na Sofa, bichinha. Aí, ó. Aquele boy ali atrás. Olha isso, aquele boy ali atrás. Quem é? Eu quero conhecer todo mundo. Hein, Chris? É Chris ali? Tchá. Ixi, é o nome dessa dança. My name is Noah. Olha, aprendendo alemão. Originally, I thought we could put them into 2 groups and then just play it out as the week goes on, and each day learn more about them and work towards the final choice.
And then I thought, well, this is such an important week that I'd like to get a feel for the chemistry. So I thought, what I'm going to do tonight is actually make my first judgment as to who I might think, based on just today, would be my top 11. Ixi, já vai escolher os 11 melhores só com um dia de practice? Ih, gente, vai dar B ou não, vai dar treta? Pera aí. And then they can work together starting tomorrow. Now that doesn't mean they'll be my top 11. And I can change it however I wish as the week goes on. And I will do, and I'm certain that will happen. Ah, tá. Não é uma coisa certa. Diário, só os caminhos. Leroche. Great to see you. Ai, barulho, deixa eu tirar aqui o negócio aqui, ó. Vai. You all look amazing, I have to say. Maybe I can make the group all of you. Well, look, have fun. Now United is a celebration of all the good things in the world, all the good things in life. But primarily it's a celebration of performance, singing and dancing and being happy, and only thinking good things. We live in a world with many troubles, and I think it's the music and the dancing that will make this world a better place. And so you guys will represent that for the whole world. So have fun, and I will see you all individually in the coming hours. Ai, que nervoso! Imagina aí, gente, você ali no meio desse povo todo, 34 pessoas, né? E aí, meu filho, não é todo mundo que vai entrar. Por isso eu sempre falo, ó, vai ter emoções mil, já tô aqui me preparando, mas a água já tá acabando. Como é que vai ser isso aqui? Vamos saber como é que vai ser. Vai, ó. Soon I'm going to be going in that room right over there, and I'm going to be doing my performance for Simon Fuller, and I'm insanely excited because he's so influential, he's so inspiring, so the fact that I can perform in front of him again is super cool. Nerve-wracking, but also exciting, and it could be life-changing. Você já vai pra ir agora, já? Ih! Vai ser DG. Ele tá muito forte. I'm pretty confident about my performance. It went really well, so I'm pumped. Ó. Ih, gostar? É Josh? This moment, I feel like my whole life has led up to it. It's the biggest thing I have ever done. I was really nervous going into it, but Simon, he smiled at some parts, but most of it he had like the poker face on and was just like staring me down. But I did my very best, and yeah, that's all I could do. Hopefully that performance was good enough to secure my spot in the final 11. Será? Por isso, as coreografias, pelo menos algumas partes do Josh, tem muitas de Michael Jackson, vocês não acharam não, gente? Eu acho umas coisas assim, Michael, né? Eu até comentei em alguma das estreias. E aí a roupa que ele foi pra se apresentar foi super Michael. A luva aqui num só, né? Aquele casaquinho assim por cima, milhões. Eu amei, vai. Queen. Ela, Queen, ó. I'm so excited because it's an opportunity to be here. I represent my country, I represent Africa. I live my dream. Reina. Ai, barbares na dança. Jolene. It means a lot to me because it's the bridge for my dream. So I have to be great. There's no other way. I have to be awesome right now. Esse inglês. Esse inglês, Dani, eu passo mal, gente. Pelo amor de Deus, que perfeição de inglês. Já falei pra vocês, né? Se eu não tivesse ouvido Anne cantando em português lá em Paluchoá, quando eu conheci o grupo, eu nunca ia falar que ela é brasileira. É milhões. It was awesome. Oh my gosh. It's hard, dude. Because you want to get that transition, like, so it's smooth. Yeah. It's hard. I'm still working on it. I work on it a ton. You gotta practice. If you practice, then you'll get it down. La la la. Let's do that. É o treino vocal, gente? Tá acontecendo? I got super high after a while. Yeah, she's great. She's perfect. She was great. I loved her. Yeah, brilliant. Good for you. See, that's good. We always think the same. And then that one you gave 20. É filha do Simon, é? Deve ser filha dele, né?
Aquela você ganha 20, esse você This ganha one 1000. gives 1,000. Do you know what? This is why you are my daughter. Because do you know what? She was my favourite girl of all of them. Ele já viu todo mundo? You've given me a lot to think about because you were really fantastic. So you know, at the end of the week, I have to pick my top 11. So what I'm going to do now is I'm going to pick a smaller group of people that I'm thinking are my lead contenders as of right now. So what will happen at the beginning of each day is we will review the top group, if you like, and we'll review the B group. And if there's somebody from the B group we think is doing great, we will bring them to the A group. And if there's someone in the A group that is not doing so great, we move them back. And we'll do this every day, and on Friday I'll make a decision. So if you find yourself in the B group, please do not be disheartened. That does not mean anything bad. It means that I just want to start with a smaller number to kind of get a bit of the chemistry, because as I said to you, the chemistry and the spirit of Now United is very important. Cool. Do you have any questions? Does anyone have a question for me? Eu tenho uma question. Não tenho uma question, é só pra eu ver se eu entendi, gente. Então ele vai dividir os 34 em dois grupos, o B e o A. O B é o povo assim que não foi muito bem, e o A é tipo assim, os que estão milhões, né? E durante os dias que vai ter, aí os treinos, as practices, pode ser que as pessoas mudem de grupo. Se alguém que tá no A, que tá muito bem, não foi muito bem, vem pro B. E alguém que tá no B, que não tá muito bem, e fica milhões, vai pro A. E fica, você vai vir até sexta-feira ele escolher. É isso? Acho que é isso. Meu Deus, que tenso, gente. Vai. Deu foi calor. Voltei. Voltei pra te arrasar. Vamos. Is that clear? So you're all happy? Yeah. But good. See you in a bit. Ih, gente, agora vai começar bafão, hein? Right, so what I've decided is that I'm actually going to have more than 12. The number one thing about Now United is the spirit. Right. Number two is the dancing. Number three is the singing. But the singers need to be great, so it's not like we're going to take anybody second best, but they all have to dance. That's no compromise, so we need to really think that through. Pera aí, gente. O que tem que ter é dança, não obrigatoriamente o canto, I stand né? by that top row, and I can, from the heart, say why they should be in the greatest group of all time. So let's make decisions. Yeah. So right now we have 1 Korean, 2 Filipinos, 2 Mexicans, Ai, tem, ó. 2 or 3 Germans, which I have to figure out, or 2 or 3 Russians. The twos, I have to bring the 2 American boys. I have to bring the 2 German girls. So now, we're totally good with twos. Olha, os dois American Boys, que é o Josh e o Noah. E como é que pode? São os dois aí, hein? Pera aí. So, do we want to bring a second Russian? I'm now, I don't know. Sophie quem? Do you want to bring 3 Russians and really mix it up? So there's 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okay. Correct? Yep. That's the A group. Everyone's coming tomorrow. Yeah. But there's 2 groups. Right, exactly. Hello, Ai, gente, hello, agora. everybody. Vai dar notícia já? Hi. Ai, meu pai. So first of all, you all did an amazing job. You really did. So you should be proud of yourselves. If you don't make this select, don't go home, back to the hotel and hide under the covers. You need to take this as a challenge to push yourself through the week to get into the A list or the top list so far, okay? I'm going to run through a list here. It's Simon's top selects for today. Okay. E aquela criança, tem uma criança. Ai, ela me primeira. Jolyn. Jolie. Ih, então já são as oficiais já. Simran. Ai, não, Simran não. Sofa. Lamar. Sabina. Todo mundo é Noah. Shaw. Olha, foram os dois American Boys. Olha, ó, Michael Jackson. Hina. Hina! Tiara.
você, o reizinho. Laura, que não... Esse aí não deu certo. Ai, o meu amor. Bailey. Eu vou reagir ainda do Bailey, né, gente? Afraid of Letting Go. Vem aí em breve, hein? Afraid of Letting Go. Cina maravilhosa. AC, da Felipe, não conheço. Então, peraí. Não, quem que não tá vendo essa lista, hein? Dos que estão agora? Peraí, que eu não vou lembrar agora. Ih, gente, peraí. Cool, so... You may have noticed there was more than 11 and more than 12. And this is because, as of today, if there's 2 people from one country, it's because I couldn't quite decide. So let's just do a bit of dancing and have some fun. Let's just do the dance. I'm feeling super proud of myself for being part of Group A. It's a big weight off my shoulders. I think that it's a little bit sad because we're always together and now in the different groups. But everything is possible. Maybe in the future they will be in the Group A. Don't worry, be happy. A vozinha de bebê. Eu não aguento. Olha, já tudo ali. É tudo Grupo A, hein, gente? Tudo Grupo A. Isso, agora o pessoal vou mostrar aqui o pessoal do B. Aí, só o Grupo A ainda. Ele que foi... Ali que fala, a música lá é All Day. Foi ali, né? All Day. Aquela ponte. How is everybody feeling this morning? Did you all get good sleep? Dia 3. Yeah? Okay, cool. So this is how it's going to work. Will is going to work with the B group and Kyle is going to work with the A group. Those groups could change at any point in time. If you're in the A group, don't sit pretty and think that you could stay there because you could move into the B group. And if you're in the B group, you got to fight to get into the A group. I knew. Okay, so I'm going to bring in Will and Kyle and we'll get the day going. Yay! Have fun, everybody! Gente, é tenso, dependendo de onde você esteja, A ou B. Porque A, você tem que se manter nos milhões para não cair. E B, você tem que fight for it, como a menina disse, né? Você tem que lutar horrores para você conseguir ser bom o suficiente e ir pro A. Bootcamp is going great. I've met so many people. The classes are insane. I love Will the Beast, I love Kyle. They're amazing dancers and people. So yeah, I'm super happy to be here. Bailey, I'm excited for today. Like, I was born excited. I'm excited for every day. Is it? Yeah, man. I want to see what choreography they're gonna come up with. It's gonna be, for sure, it's gonna be great. I mean, we got the best choreographers in the world. Some of the best. It's gonna be great. It's gonna be great. Let's get up and do the routine from yesterday, yeah? Let's just go over it. Ready? It's amazing. I can't believe in that now I'm here in LA. Can you believe in that? This is the best week ever. So I hope that it will be more dance and sing. I love it. Eu não aguento com essa fofura. Essa música, here we go, na 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 na. Que música é essa? Não reagi ainda não, gente? Será que eu já tô pegando uma música que vem depois? Eu tô pegando um spoiler? Ou é alguma música de outro grupo, outra banda? Deixa aqui nos comments. Here na 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 na. Não tô sabendo, hein? I'll keep it real. I know that you won't mess up. If somebody's like, who won't mess up? She won't mess up at all. She'll remember the prep every single time. Even some people that are like great dancers are like forgetting the little things. And it's like, if that's what you do, you better kill it. Like, you have to kill off. Because that's kind of the point of this week is like, who can we work with? Not just who's perfect already. You know what I mean? We're not going on tour Friday. The point is to see like who can change and who can like take direction quickly, yeah? So when we split up, just think about that. And you guys over here don't get defeated. I'd be fighting to come for people's spots. Gente, parou aqui de gravar do nada, hein? A câmera parou do nada. Então, vamos já voltar pra cá, ó. Mas estamos no mesmo lugar. Assim que pausou, pausei aqui. Vamos ver se eu faço aqui a sincronia pra... Vamos lá. Like this does not come often. It really doesn't. Like, Will and I, we work in this industry constantly. All the time, like with the biggest names. We are around this kind of talent
all the time. So make sure that you don't sleep on it, because you don't want to end up going home or not end up being in the group because you didn't want to practice. Yeah? Like, you need to take it on yourself to push yourself to be the best that you can for this week, yeah? I'm just really honored to perform in front of everybody. Kyle Hanagami, I've like watched his choreography since I was really little in China. Cadê a coroa do reizinho? So dope, so yeah. Here we go. All right. So, I think we have to Moses it. Yeah, we're gonna split you guys up. I'm gonna be working with Group A. Will's gonna be working with Group B. So, Group A on this side, Group B on that side. It's actually kind of interesting with this project because we've all grown so close over even 2 days, 3 days. Like, it's insane. It's actually kind of hard. I mean, the competition, it's great. Like, there's such amazing dancers and singers. It's like, it's hard for me, like, kind of mentally. But I'm hanging in there, I feel like. I feel like I'm doing good. Vale, gente. Então, eles ensaiaram, no caso, foram 2, 3 dias. De 2 a 3 dias depois já foi... Era o negócio final? Ah, é porque no caso é sexta-feira, né? Gente, a gente vai parando aqui essa primeira parte do react do documentário de Na United, hein? A segunda parte, como eu disse pra vocês, já vai sair na quarta-feira. Mas amanhã, que é terça-feira, vamos ser o outro react e vamos de spoiler. E aí, gente? Ai, não esquece de me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Beijão!